Steady lang. Kaya mo ilang minuto? Mag-minuto kaya tayo? Yung kahit ano no? Ganun talaga daw, 1 minute. Oo, 1 minute, 2 minutes. Hindi naman. May timer ba? Yung ganyan, si Derek Ramsey. Lagyan mo ng sun. Yan. Kasi pag 1/3, ano, yan, ganda. Go. Akala ko yung... Pwede ka lang pala. Kaya nga. May dancing sa kanya. Yes. Akala ko gagalaw siya. Ganda, ganda. Good. Sis, abahan mo, may dumaan eh. Ako gusto ko steady lang. Alam ko kasi yung style mo. Feeling mo lang yun, hindi malapit. One minute na. Dali na, uwi na ako. 8:34 na. Pareho man lang. Okay na yan. Bili ba ako ng manok? Ubo. Pero sige lang ate. Isa rin yan sigurong ano, way, para maayos rin yun ang ano ng anak mo. Oo, mag-exit ako nitong by July or August. Hindi, dito lang, Macau. Oo. Noong Sabado nga sana eh. Oo. Oh, ever seen? Disneyland? Ah, maayong buntag diha sa tanan. Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's diary guys is all about OFW caregivers sa Hong Kong. So injection schedule ni Lolo, dadali namin na naman siya sa hospital. And ito sila mga kasamahan ko, dalawang Indonesia. So stay tuned sa mga activities namin sa ngayong araw na ito. And if you're new to my channel, please do subscribe and hit that notification bell so you'll be notified whenever I uploaded a new video. And thank you guys, thank you for your unending support to my channel. Maraming salamat po. Big shoutout sa aking mga channel members and sa aking subscribers. So gikutasan ako glakaw. Pero ugdagan wa ko kutas eh. Ni hapit mi sa park para mag-exercise. Exercise ni Lolo upper body. Ang kaning lower part niya kay wala na. Di na makalihok guys. Ninggahi na.
And bed sores so far walay bed sores si lolo, pero katong mga murag nag dark spots ra tungod sa kanang init siguro nga steady niyag higda. So ang iyang nawong kanang left side o iyang dunggan murag napipi amoton si tawag ana kanang murag na flatten ba nya nang lagom. So ingon ani ra ni diri ang life sa OFW sa Hong Kong, guys. And if you plan to go abroad, work as a caregiver, think twice bago kayo mag desisyon or mag-take ng hakbang para mag-apply. Trabaho, yes, madali lang. Pero emotionally, mentally, I think you'll have to battle it. So that's an update for today of OFW life, guys. After dito 11:30, time check is 10:30. So mga let's say 1 hour kami doon sa hospital, then pagbalik namin diretso kami Yamcha. Yamcha is ano yan siya, guys, parang restaurant. Ay, hindi lang parang restaurant talaga siya, which is very convenient kasi pwede kang uupo doon until hanggang magsawa ka. Then mag-order ka lang ng kunti-kunting bagay, let's say dim sum dumplings and drink tea. Ganun lang, unlimited tea, pero ang per person is 20 na yung kumbaga yung tea unlimited na, pero magbabayad ka ng 20 per person. So stay tuned, guys, kasi after dito injection punta kami ng Yamcha. So happy na may maabot, guys. Murag taas-taas lakaw, pero okay ra kay exercise na mo, then murag maka tortor pod si lolo sa palibot, makakitag ka ng mga laing talan-awon sa gawas. Kay sige ra man gud ni siya stay sa sud sa balay. After kaon, let's say gikan buntag matag alas 7, then kuan siya pamahawon, pakaunon nila ilisan diaper, then sibinan, paghuman pakaunon breakfast, then gawas nila para i-exercise ang upper body. Then paghuman ana mga usa ka oras tunga sa gawas, balik sila matulog si lolo. Then mga alas 12 matanapod kay para paniud to. Then humanyag kaon, inom rag tambal, then tulog na pud balik. Then matanapod mga alas 4 kay pag tea time. Human ana tea time, balik na pud tulog. Kunya ang panihapon alas 7:30, ukawon na pud siya manihapon, then magkaon, ilisag diaper, sibinan, tulog na pud. Ingon ana rang kinabuhi, guys, sa tigulang. Then ang iyahang kuan katabang kauban sa balay is kaning duha. Kay ako sa pikas balay, guys. So maong separate ni. So tulura sila sa balay ni lolo, then sa pikas tulo pud mi ni kuan ni ikatong bata ni lolo, anak ni lolo. So di anami abot namin diri. So daghang salamat usab.
數呢陣嘅，呢啲啦，搞掂啲後生嘅，搞掂啲後生，費事幫佢搞啲後生，唔係我費事幫佢搞啊！好啦，唔好搞啦，真係。好啦，唔好搞啦，咁我哋玩呢樣咯喎，仲有嘢玩呢樣，好啦，玩呢樣。誒，你揸機俾你先。咦？我受㗎，多謝。哇，好重喎！喂，好重手啊！有金都唔收。好重手㗎喎！有金都唔收。多謝。係啦，嗱呢個有金都唔收，嗱呢個要收啦。好啦，嗱打開睇咯喎，有古講㗎。哇，你講。你望下，入邊有2個金幣嚟㗎。係啊，睇下係咩人嘅樣。原來係 King Charles 啊。King Charles。係啦。哦，係啦，散啦你。呢個點解佢值錢咧？嗱，澳洲咧就應要出開咧就應該女王像嘅，係啦，嗱銀紙咧就冇人像嘅，就冚唪啲動物嘅。OK，coin 咧就出英女王嘅，以前好啦，英女王走咗之後咧，咁咧澳洲人就對啊 Charles 就麻嘅啫，所以一路都撳住出住。OK， 咁但係仲用緊英女王嘅像嘅喎 ，OK， 咁後尾咧，因為要出舊年奧運啊，奧運平啊，咁所以咧就出阿 Charles 嘅樣出嚟。咁咧，因為嗰陣時佢哋諗住唔出就點解咧？唔知幾時有 William 上㗎嘛，咁所以而家出咗之後咧就值錢啦。係啊，有你死咗，好難攞㗎，你知唔知啊？好難攞嘅真係好難攞。呢啲係你。多謝，真係幾多啊！好有禮貌真係。